सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह चेतावनी 3 रु 5 एप्रिल वर्षा संभावना। आज ओडिशा रे अनेक जिले में ग्रीष्म प्रवाह रहिबो बोली आईएमडी पूर्वानुमान रही। संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, अनुगुल समेत 8 जिले में येलो वार्निंग जारी रही। पाणीपाग विभाग अनुसार आगामी 48 घंटा मध्य तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। तापमात्रा 3 रु 5 एप्रिल मध्य कोरापुट, मालकानगिरी, रायगढ़ आदि जिले में हालुका वर्षा, घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रही। आईएमडी सूचना देइछि जे उत्तर पश्चिम ओडिशा रे गरम बहुत वृद्धि पाइब, जेउंथिपाई नागरिकों को सतर्कता सूचना परामर्श दिया जाए। सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती बाद पड़िछन्ति 1,99,000 महिला। द्वितीय किस्ती बाद पड़िछन्ति 1,99,000 महिला। सुभद्रार प्रथम और द्वितीय किस्ती नहीं विधानसभा रे उत्तर देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से देइछन्ति सूचना अनुसार 1,65,777 महिला को प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेहीपरि द्वितीय किस्ती रे 98,82,092 जन को मिली सुभद्रा टंका। सेहीपरि प्रथम किस्ती रे 5,332,93,93 टंका दिया जाइथिला बेले द्वितीय किस्ती रे 4,941 कोटी टंका दिया जाइछि सरकार। से हेले द्वितीय किस्ती रे टंका पाइबा को वंचित रहिछन्ति 1,83,000 महिला। सुरक्षाकर्मी को एनकाउंटर रे टलिले 17 नक्सल। छत्तीसगढ़ रे सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता मिली। छत्तीसगढ़ सुकमा जिलार अपमफली जंगल रे गुली विनिमय होइछि। डीआईजी एवं सीबीएसई प्रवास जवानों मिलित ऑपरेशन रे होइछि। सुरक्षाकर्मी को एनकाउंटर रे 17 जन नक्सल को निहत्या होइथिबा बेले 2 जवान सामान्य आहत होइछन्ति सूचना मिली। आईएएस सुदाशा कार्तिकेयन स्वेच्छाकृत अवसर को मंजूरी। ओडिशा पूर्वतन मिशन शक्ति कमिशनर आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन स्वेच्छाकृत अवसर आवेदन को केंद्र सरकार मंजूरी देइछन्ति। 2000 ब्याचर यही अधिकारी नवेम्बर 26 पर्यंत 6 मास छुट्टी रे थिले। मात्र अतिरिक्त छुट्टी न मिलिबारु स्वेच्छाकृत अवसर पई आवेदन करथिले। सुजाता बीजेडी सरकार समय रे महिला शक्तिकरण प्रकल्प मिशन शक्ति गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाचन करथिले, किंतु बीजेडी सरकार आसीबा परे तांको प्रभाव ह्रास पाइथिला कुहा जायछि। जामशेदपुर जमीर सुजाता 2000 रे आईएएस भावे योगदान देइथिले। अवसर परे तांको परिकल्पना विषय रे कौनसी स्पष्टता नहीं। ओडिशा रे निस्सहाय महिला संख्या वृद्धि। ओडिशा रे निस्सहाय और स्वामी परित्यक्ता महिला संख्या चिंताजनक भावे वृद्धि पाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा विधानसभा रे जणाइछन्ति जे 2025 रे 11,598 जन एपरी महिला को चिन्हट करा जाइछि। बलांगीर जिले रे 3,729 मामला सहित शीर्ष रे अछि। सरकार एही महिला को पुनर्बार और शांति सशक्तिकरण पई जीविका तालीमी कार्यक्रम आरंभ करिछि। पीड़िता कहिछन्ति एमानको अधिक स्वाधीनता देवा लक्ष्य कार्यक्रम चलिछि। एप्रिल रे ओडिशा आसीबे जेपी नड्डा। एप्रिल 12 तारिख रे ओडिशा आसीबे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एने बीजेपी सांसद सुकांत प्राणीग्राही सूचना देइछन्ति। एही ग्रस्त समय रे विभिन्न सरकार प्रकल्प उद्घाटन करिवे। एथिसह बीजेपी संगठनर अनेक कार्यक्रम जोग देबे नड्डा। गुरुत्वपूर्ण कथा है जेपी नड्डा ओडिशा ग्रस्त पर ही बीजेपी राज्य सभापति ना घोषणा करा जिवो नेई सूचना रही। प्रथम बीजेपी राष्ट्रीय सभापति बीजेपी राज्य सभापति नाँ घोषणा करा जाई पारे। तेबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ଯେ କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟ ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି। 5 ବର୍ଷରେ 48 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2019-20ରୁ 2024 ପଚିଶ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ 48 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 48 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚିଲିକା, ଶିମିଳିପାଳ ସମେତ 30ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଲ୍ଲି ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଚାର, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଆଲୋଚନା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଦର୍ଶନ ଭଳି ନୂତନ ଆକର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 337 ରାଜ୍ୟସ୍ଥଳୀୟ ଗାଇଡ୍ ଓ 434 ଇକୋ ଗାଇଡ୍କୁ ତାମିଲ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ଫଟୋ ରୋକିବାର କଠୋର ଆଇନ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସରକାର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିଶ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଘର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନିଜସ୍ୱ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ LED ଭିଡିଓ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନରେ 52 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ। 3 ବର୍ଷରେ 19,000 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି 52 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନରୁ 19,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 2023-24 ମଦରୁ 7,216 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା 3,860 ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର 52 ଜଣ ମଦ୍ୟପାନକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆୟ ଉତ୍ସ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷରେ ତୁଟିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିବାଦ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସି ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିବାଦ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଟିବ ବୋଲି ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଦଖଲରେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତିରେ 1000 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋରାପୁଟରେ 27,410 ଏକର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦଖଲମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 60,426 ଏକର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ରହିଛି। 38,061 ଏକର ଜମି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। 22,000 ଏକର ଜମିରେ ଆୱାର ଆପ୍ ଯୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6ଟି ଦେଶରେ 385.25 ଏକର ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।